Ecco, questa fonevia per andare alla montagna. Bellissimo. Giardino Alpigna. Alpigna. Bellissima. Fai tutto da sola. Wow. Tutto avanti da sola. Beh, fa fresco, Bellissima. Andito yung fonevia na yung na-aksidente nung 2 years ago na halos namatay lahat ho ang sakay. Isang bata lang ang nabuhay. Talaga namang itong lugar na to. Ito yung lugar.